World Happiness Report svake godine pokušava da odgovori na jedno jednostavno pitanje. Gde se u svetu živi srećnije? Vrh liste očekivan. Skandinavske zemlje. Ali prava priča nije na vrhu, već u preslaganju koje dolazi ispod. Danas, Kanada na ovoj listi deli gotovo isti indeks sreće kao i Srbija. Kako je to moguće? Poštovanje. World Happiness Report ne meri novac. Ne meri ni standard direktno. Meri nešto mnogo jednostavnije, ali i daleko ličnije. We compute the average life satisfaction within each country by taking the average response from roughly 1,000 people per year and look at how they evaluate their life as a whole on a one-item measure. Svake godine ljudi ocenjuju svoj život. Od 0 do 10. Ne trenutak, ne platu, već život u celini. A najbolje ga, već godinama unazad, osjećaju stanovnici nordijskih zemalja. Finska, Island, Danska. They do have a lot of prosperity, but importantly, that wealth is distributed much more equally than we find in other places. The second thing is they've got a healthy life expectancy, wonderful public health systems that are affordable. The third element is social support. Nije samo u pitanju bogatstvo, već način na koji je ono raspoređeno. I nešto daleko važnije. Međusobno poverenje i podrška među ljudima. Jednostavan osjećaj da nisi sam. A onda, gotovo iz prikrajka, među prvih 5 pojavljuje se i Kostarika. Zemlja koja nema ekonomsku snagu nordijskih država. Nema njihov standard, ali ima nešto drugo. Warmth extends beyond the local networks more than in other countries, and they've got a stronger set of public trusted institutions than elsewhere. I upravo tu dolazimo do ključne razlike. Nije sve u sistemu, nije ni u novcu, već u odnosima, u osjećaju pripadnosti, u porodici, u vezama koje traju kroz generacije. I zanimljivo je da upravo takve zemlje u današnjem svetu punom nesigurnosti, promjena i sve veće usamljenosti beleže najveći rast na ovoj listi. A šta je sa zemljama zapada, koje su decenijama važile za najprivlačnije? One sve više padaju na ovoj listi. I to ne zbog starijih generacija, već zbog mladih. Canada, the United States, New Zealand, and Australia. Here are some of the global rankings of these countries, along with other Western industrialized countries, have dropped significantly, in large part due to lower levels of life satisfaction reported by youth under the age of 25. Kanada je 2015. godine bila na 5. mestu ove liste. Danas sa indeksom sreće od 6,7 deli 25. mesto sa Srbijom. I taj pad nije ravnomeran. Razlike unutar same Kanade su ogromne, tolike da bi jedna provincija bila među najsrećnijima na svetu, a ostatak znatno niže. It's one of those, we have a big difference in Canada, for example, between Quebec and the rest of Canada, where Quebec on its own would rank up there with the Nordics and the rest of Canada would be down in the 30s. And one of the things that our research is showing is important is that people's worries about affordability of housing and the availability now and in the future of employment. Troškovi života, stanovanje, neizvesnost zaposlenja, a najvažnije od svega je da najslabije ocjene sreće u Kanadi daju oni koji su između 18 i 25 godina. Ne zato što nemaju, već zato što ne vide. Ne vide stabilnost, ne vide put, ne vide budućnost u sistemu koji je decenijama obećavao upravo to. I tada se ne dešava pobuna. Ne dešava se ni odluka, dešava se povlačenje.
u digitalni svet, u društvene mreže, u prostor u kojem je lakše pobeći i u njemu nestati. And this is also the focus of this year's report, where we look into the role that social media might be playing in that decline. It's 10 hours and 10 minutes. Trina Chu, an Algonquin College student, says she spends more than 10 hours a day on average on her phone and says it does impact her happiness. Ovo nisu izolovani slučajevi. Ovo je trend. Anksioznost raste, depresija raste, a među mladima taj pritisak je najizraženiji. I would see a bunch of content online, like beauty standards mainly, and it really affected my mental health. Struggles like that are reflected in a new UNICEF report. The report ranks Canada 13th out of 36 countries for overall life satisfaction. For adolescents, it's all the way down at 33rd place out of 42 countries. Over the last 4 years, we have seen the number of young people under the age of 13 who are contacting us about double. I tu dolazimo do najdubljeg problema, jer ovo više nije pitanje standarda, niti pitanje sistema, već pitanje smisla. Šta znači uređena država, ako oni koji treba da je naslede u njoj ne osjećaju sreću? Šta znači stabilna ekonomija, ako ne postoji perspektiva sigurnosti? Šta znači rast, ako ne postoji pravac? I tada se ne menja samo pogled na državu, menja se pogled na sopstveni život. I dok se jedan deo sveta sve više bavi pitanjem kako da održi sistem, drugi, gotovo neprimetno, ponovo otkriva ono što sistem nikada nije mogao da zameni. The value and importance of the family as a centerpiece, the links across generations that other countries strive to maintain. Upravo tako, porodica, veze koje traju generacijama. I tamo gde su one ostale jake, danas se vide i najveće promene. And if we can call up the countries that have made the biggest progress in terms of quality of life as people experience it, and we should be seeing countries like Serbia, where you find, for example, there's almost 2 points jump on that scale from 0 to 10, which is huge if you know anything about well-being science. That's a big jump. But it's not just Serbia or Bulgaria or Romania or Lithuania. It's essentially all of Central and Eastern Europe. Ovo nisu izolovani primjeri. Ovo je obrazac. Srbija nije među najbogatijim zemljama. Ekonomski pokazatelji su slabi, standard niži, sistem u previranjima i daleko od savršenog. Ali sa druge strane, postoji nešto što se ne vidi u statistikama. Ljudi imaju jedni druge. Porodicu, prijatelje, osjećaj pripadnosti. I to nije apstraktna kategorija. To je merljiv faktor. I upravo on nosi veliki deo ukupnog osjećaja zadovoljstva životom. We often talk about inequality within countries, which is certainly rising, but there's actually a less inequality when you look between countries, economically speaking. And this is what you're sort of picking up here in the World Happiness Report as well. So this convergence, where countries that started lower in terms of life satisfaction are moving up, especially Central and Eastern Europe, and then others are slightly coming down. Kada se razlike u kvalitetu života između zemalja smanjuju, tada neke druge razlike postaju vidljivije. I možda je to najvažnije što ovaj izveštaj pokazuje. Ne ko je na vrhu, već ko ide gore, a ko polako klizi dole. Jer sreća nije broj, sreća je pravac. A pitanje više nije gde je bolje, već gde čovek vidi svoj život. I možda zato danas vidimo nešto što do skoro nije bilo moguće zamisliti. Da Kanada gubi,
a neke druge zemlje dobijaju. Jer na kraju nešto najvažnije nikada nije bilo u sistemu, nije bilo ni u brojkama, već u ljudima, u njihovim odnosima, u osjećaju da negde pripadaš. I možda je sreća upravo tamo, gde čovek ne traži više, već osjeća da ima dovoljno. Veliko hvala što ste pogledali ovaj video, zapratili kanal, ostavili like i odvojili 5 minuta da podelite svoja razmišljanja. Do nekog narednog puta, sve najbolje.